What's up guys? Andito naman kami, nagbabalik na naman. Part 9 na natin guys. Sa pag-fishing. Ayan kahulog lang namin, meron na agad huli. Tingnan natin guys. Kaya lang kamo, alak ng kulit mo. Huli na. Oh, huli. ba? Huli guys. Huli na yan. Ah. Ay, naku guys, huli na oh. Kaya nasa dulo pa, ganyan pa kalaki ano. Huli yan. Wala mong pwedeng gawin. Ikaw siguro si Dano, kaya lolo niyo na no? Ang ano? Tinatalo na ka lang dyan. Alam trabaho eh, mag-lolo na yun. Makapit pa rin, kaya pala. Meron. Oh, Malaki pa. napakaswerte talaga ng putang ina. Batar. Ganito sana, uy! Ano ba yan? Putangin na. Batar. Siyempre, isa ka na yan. Ano yan? Init guys. Kaya. Init ka na guys. Sobra. Agad. Nasobra sa kagat si Pare Buboy, guys. Ano, mover ang mama. Nasobra sa kagat, guys. Yun! Kaya malungkot. Oy, dalawa pa yan, mamen. Oh, guys, oh. Yeah, dalawa, guys. Dalawa huli. Ay, pulutan na kami pang Juni mamaya. Dalawa, guys, dalawa. Ang ipin dalawa. Yo, what's up, guys? Part 9 natin, guys. Ay, marami na tayo. Kararating lang natin, marami na kaagad huli, guys. Oh, puro avatar yan, guys. Sabi ka agad oh. Hindi dyan. Takinan mo. Kaya mo rin. May huli naman pala. Amazing! Di mo talaga. Kabra. Uy! Nalaglag! Wala! Yari! Talo. Huli! Huli na naman, boy! Huli na naman, boy! Lakas talaga si Chamba. Ay, puro good size yun, oh. Tayo ba? Oo. Malaki yan. Ang laki na! Kala ko huli na. Uy, gori! Huli rin! Oh. Tangina yan, nakawala pa. Baka biwa, 120 ah. Yag. Yan, Chanti!
guys, tapos na kami. Pauwi na kami guys. Nakahuli naman kami guys, seryo. May nanalo na, ayan o. Ayan o. Marami din guys, mga 2 kilo siguro guys. Napukan yun. Oh. Pare Bunso. Ram. Tira. Ayan, ha. Ito si Kamaster Yuri. Oh, urine. Anong yan? Paring Buboy oh. Dabe oh, magaling talaga manghuli. First time ulit nagsama. Yes, yes. Yun guys, thank you for watching.